course. Nakapasa ba to? Ulok mo to. Alagin mo yung balakang mo. Kami kasi, dinagayin kasi namin, dito naman yung textbook pa namin lang. Kaya lang, no? Okay. Iba? Iba talaga to? Angat pag tumangan. Practice lang mga sir. Practice. Matamaan yung electric fan. Okay, ano yung nanonotice yung ginagawa?